क्षमा करंतु स्वामी एक बानर बालक कौशल रे प्रेत लोकरे प्रवेश करि जाइछि ताहा भी जीवित अवस्था रे तबे जाओ ताको जीवित अवस्था रही मो सामने प्रस्तुत करो येबे आउ यही क्षणी यथाज्ञा महाराज। तमे आउ एठी की कहीं की आसीछ जमराजंको मते ज्ञात होईछि जे मो माता प्रेत लोकले अछंती एहा स्पष्ट हेई गला जे तमे कोनोसी साधारण बालक नुह अन्यथा वर्तमान समय रे तमे हरिमा स्वप्न रे जीवित ठिया हे नथांत देखंतु मो माता कार भूल पे एठी पहुंची जाइछंती तांको जातक रे मृत्यु जोको नथिला ए कथा जानी दुख लागेला मते परंतु आजी जाए कौनसी धरित्रीवासी बिना मृत्यु रे प्रेत लोकरे पहुंची नाही यही कारण रु मु तुमको एक सुजोग दउछि धन्यवाद प्रेतराज कुहंतु मते कोन कलिबा को हबो तुमको केवल निज माता को चिन्हिबा को हबो आउ जदि चिन्हि जीव तेबे निज संगरे नहीं जीव आउ जदि चिन्हि ना परिबो तेबे तमे भी सारा जीवन पई एठी रही जीव मो माता को चिन्हि बारी बिनी काहेंकी महाराज मु सब जगह देखि सारलेनी पूरा महल रे खोजी सारलेनी से कोठी भी नाहंती महाराज कोठी भी मिलु नाहंती कोहड़े चली गले मारुति गुरुदेव मो मन अत्यंत विचलित होउछि महाराज अवश्य मारुतिंको बयस कम परंतु से अत्यंत संवेदनशील परंतु आपण चिंतित हुंतुनी मु जानिछि जे वर्तमान मारुति एकांतरे बसी निज मन को निश्चय बुझौथिबे एकांतरे बसी गुरुदेव हेई पारे जे मारुति सुमेरु पर्वतर शिखर को जाइथिबे जोठी आपण आउ देवी अंजनी मारुति को पाइबा पई महादेव को तपस्या करथिले हाँ गुरुदेव या पूर्वरु अनेक थर एमिति हेछि जेबे भी तांको हृदय कोनोसी कारणवशतः विचलित हुए से सुमेरु पर्वत को चली जांती एबे किछि सैनिकों को सुमेरु पर्वत पठाओ आउ तांको कोह जे से मारुति को नहीं श्मशान रे पहुंचबे आज्ञा महाराज समय हो जाइछि महाराज आसंतु
बालक ये बेटी के चिन्ह तमे ये प्रेतंक भितरे किए तमर माता ये की प्रहेलिका यांको भितरे तो मु जानि भी पारुनी जे मो माता एठी अछंती ना नाहंती। ये तो अन्याय। अन्याय यार अर्थ एया हेला जे तमे मो ऊपर विश्वास करुन तबे ठीक अछि बंद कर तमर नेत्र को आउ स्मरण कर तम माता को। माता ई समस्तଙ୍କ ଭିତରେ ମାତା କାହିଁକି ଦେଖା ଯାଉଛନ୍ତି? କାରଣ ତମେ କେବଳ ତମ ମନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜି ଚାଲିଛ ମାରୁତି। ଆଉ ତମ ମନର ସେଇ ଛବିର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ତମକୁ ସବୁଥିରେ ଦେଖାଯାଉଛି। परंतु प्रभु एभली भावे मारुति किभली देखि परिबे जे एमानक मध्यरे वास्तविक देवी अंजनी किए? सत्यକୁ ଦେଖିବା ନିମନ୍ତେ ନେତ୍ର ନୁହେଁ ଦୃଷ୍ଟିର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥାଏ। ଏବେ ଏହା ହିଁ ଦେଖିବାର ଅଛି ଯେ ମାରୁତିଙ୍କର ସେହି ଅଲୌକିକ ଦୃଷ୍ଟି ଅଛି ଅଥବା ନାହିଁ। हे प्रेतगण आपण समस्तଙ୍କୁ हाथ जोड़ी मिनती कलुची जे केही भी वास्तव रे मोर माता कृपा करी उत्तर दियंतु। माता 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 कोन तम पाखरे मो स्वर पहुंचो नाही देख मारको तम मारुति तमको एतु नहीं जीवाको आसीची। मारुति गोटे कथा तो तुमको कहवाकू भूली गली ए प्रेतंकर ना कौनसी स्मृति अछि आउ ना मध्य स्मरण करिवार शक्ति अर्थात मो माता को मु आउ स्मरण नहीं। नहीं ना तांको भीतरे प्राण अछि ना अछि कौनसी भावना तथापि तमे एते दूर आसीछ जदी ताहले प्रयास करिनिया। आर्यमांको विषय रे मु जहा सब वर्णना करिथिली ताहा उचित थिला अथवा नाही। आर्यमा मारुति को एक एभली प्रहेलिकारे पकई दैछंती जा भीतर बाहरिवा असंभव। आउ ए कथा तांको पूर्वरु ही जणा थिला सेथि पई तो से मारुति सम्मुख रे ई शर्त रखिले। से जानी थिले जे मारुति केबे सफल हेई परिबोनी। हाँ एबे तांको जणा पड़िबो प्रेत लोकरे बिना अनुमति रे प्रवेश करिवार परिणाम केते भयंकर हेई पारे। परंतु स्वामी आपण को इते दृढ़ विश्वास काहे अछि जे मारुति ए प्रहेलिका को समाधान करि परिबेनी। कारण एई परिस्थिति रे तांकर सबु दिव्य शक्ति व्यर्थ हेई जीवो। हे मोर प्रभु राम ए अंधकार रे केवल आपण ही मते दिग देखै पारिबे प्रभु। जय श्री राम। माता कहती
जोठी शब्द पहुंची पारेनी सेठी भावना पहुंची जाए सेठी बाई तो मु पक्षींकर भाषा बुझी जाई पारे आउ से मो भाषा आमे आम परस्परंग पाई कोन मु तुमको निश्चय मने पकाई देबी माता। तमरो मारुति तम धन तमको डाकुछि माता थरक पाई केवल थरक पाई पुठ बोली मते डाको माता चिनी नियो तम मारुति को माता नले अनर्थ हेई जीव माता तमे तो कहूथिला जे स्नेह निजीव भीतरे भी प्राण भरी दिए तेबे मो मनर पीड़ा तम हृदय पर्यंत काहे पहुंचुली माता माता ठीक अच्छे माता जो संसार ले तमे ना हो से संसार ले मु रही की कौन करिबी किछ नले तमर आको बागले तो लइबी बच्चे के तबे मते चिनी न पारो किंतु मु तमर टोटोला को जाई बाली बिने माता तबे मु टोटोला को जाओनी माता मु रही पारी बिने माता मारुति
मारुति ମୁଁ ତମ ମାତାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେଲେ ବି ତେବେ ବି ସେ ପ୍ରେତ ଲୋକରୁ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରିବେନି। କଣ ହେଇଛି ମୋ ମାତାଙ୍କର? ଶନିଦେବ ତମ ମାତାଙ୍କ ଉପରେ ଭୟାନକ ଶନି ମାରକ ଦୋଷ ପକେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ତମ ମାତା ନକ୍ର ଲୌକିକ ଶରୀରର ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ହେଇଯିବା ପୂର୍ବରୁ ତମେ ଶନିଦେବଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ମିନତି କର ଯେ ସେ ୟାଙ୍କୁ ଏହି ଦୋଷରୁ ମୁକ୍ତ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟଥା ତମ ମାତାଙ୍କର ଅଶାନ୍ତ ଆତ୍ମା ଏଇଠି ପ୍ରେତ ଲୋକରେ ଅନନ୍ତ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘୁରି ବୁଲୁଥିବ। ମାତା ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଫେରି ଆସିବି, ତମେ ଜମା ବି ଚିନ୍ତା କଲନି। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ସୈନିକମାନେ ଯୁବରାଜ ମାରୁତିଙ୍କୁ ନେଇ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଲେନି କାହିଁକି? ମହାରାଜ, ଗୁରୁଦେବ, ଏହି ଅଧିକାର ତ ଏକ ପୁତ୍ରର ଥାଏ। ପୁତ୍ରର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ପତି ନିଜ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଚିତାରେ ଅଗ୍ନି ଦେଇପାରିବେ ନାଇଁ ଗୁରୁଦେବ, ମୋର ମନ ମାନୁନାହିଁ। ଆମେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ। ପୁତ୍ର ମାରୁତି ଏବେ ଆସୁଥିବେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମନଦଶା ବୁଝିପାରୁଛି ମହାରାଜ। ଉଚିତ ଏହା ହେଇଥାନ୍ତା ଯେ ମାରୁତି ଏ ବିଧିକୁ ଯଦି ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥାନ୍ତେ। ମୁଁ ବି ସେଇଆ ଚାହୁଁଛି, ପରନ୍ତୁ ଏକ ସମସ୍ୟା ଅଛି। ତାହା କ'ଣ ଗୁରୁଦେବ? ଏଇ ଯୋଉ ପବିତ୍ର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହେଇଛି, ଯଦି ତା ଭିତରେ ଦେବୀ ଅଞ୍ଜନୀଙ୍କର ଦାହ ସଂସ୍କାର ସମ୍ପନ୍ନ ହେଇଯାଏ ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ତାଙ୍କୁ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପରନ୍ତୁ ଏହି ବିଲକ୍ଷଣ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଅବଧି ସମାପ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ମହାରାଜ। ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ହେବ ଯେ ଆପଣ ପୁତ୍ର ପାଇଁ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରିବେ, ଯେମିତି ସେ ମାତାଙ୍କ ଦାହ ସଂସ୍କାର କରିପାରିବେ, ଅଥବା ସ୍ୱୟଂ ଏହି ବିଧିକୁ ସମ୍ପନ୍ନ କରି ଏହା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଦିବଙ୍ଗତ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଲା। ପ୍ରଣାମ ଶନିଦେବ। ଦେଖିଲ ମାରୁତି, ସମୟ କାଳର ଚକ୍ର କିଭଳି ଭାବେ ଘୁରିଥାଏ। ଯିଏ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୃଷ୍ଟିର ବିନାଶ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ସିଏ ଏବେ ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ମୋ ସହ କଣ ଶତ୍ରୁତା ଶନିଦେବ? ଆପଣ ମହାନ କର୍ମ ଫଳଦାତା, ମୁଁ ଗୋଟେ ତୁଚ୍ଛ ବାନର ବାଳକ। ମୋର ମିନତି ଶୁଣି ନିଅନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ। କୃପା କରି ଆପଣ ମୋ ମାତାଙ୍କୁ ଶନି ମାରକ ଦୋଷରୁ ମୁକ୍ତ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯେମିତି ମୁଁ ମୋ ମାତାଙ୍କୁ ପ୍ରେତ ଲୋକରୁ ମୁକ୍ତ କରିପାରିବି। ଅସମ୍ଭବ, ଅସମ୍ଭବ। କର୍ମ ଫଳଦାତା ଶନି ଦେବଙ୍କର 7.5 ଯଦି ଥରେ ଲାଗିଯାଏ ତେବେ 7.5 ବର୍ଷ ପରେ ହିଁ ଛାଡ଼ିଥାଏ ମାରୁତି। ପରନ୍ତୁ ମୋ ମାତାଙ୍କର ଦୋଷ କଣ ଶନିଦେବ? ଏମିତି କି ପାପ ହେଇଛି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଏତେ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଦେଇଛନ୍ତି?
ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଏହା ମୁଁ ତମକୁ କହିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ନୁହେଁ ମୂର୍ଖ ବାନର। ଶନି ଦେବଙ୍କର ବକ୍ର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମହାଦେବ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚି ପାରିନାହାନ୍ତି। ଜଣେ ତୁଚ୍ଛ ବାନରୀର କଣ ଅସ୍ତିତ୍ୱ? ସାବଧାନ!